सुशांत तिर्की रंगपुर डिस्ट्रिक्ट कटकापारा आदिवासी पाड़ा से चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पिया गेला चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पिया गेला अनीता सुनीता संगीता बड़ा प्यारा लागे अनीता सुनीता संगीता बड़ा प्यारा लागे चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पिया गेला चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पिया गेला আনন্দ সংবাদ চাকরি চাই এমার্জেন্সি একটা চাকরি চাই। আমি একজন डीजे सुशांत তির্কি বাবার হোটেলে বসে খাওয়া শিক্ষিত বিএ পাস বেকার যুবক। চাকরির পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আমার জীবন যৌবন সব শেষ। এর জন্য আমি নিজেই দায়ী, কারণ ভুল করে পড়াশোনা করে ফেলেছি। गोर मुहे तिल करिया मोके तलो भयो देला चांदनियर चेहरा में गरा न लगायो देला गोर मुहे तिल करिया मोके तलो भयो देला चांदनियर चेहरा में गरा न लगायो देला सुषुमा कुसुमा कुसुमा बड़ा प्यारा लागे सुषुमा कुसुमा कुसुमा बड़ा प्यारा लागे কি নাম ছেলে ডিজে সুশান্ত তির্কি কোথায় বাড়ি রংপুর ডিস্ট্রিক্ট কটকাপাড়া আদিবাসী পাড়া से জীবনে প্রেম কটা করছেন আপনি? প্রেম আমি একটাও করি নাই, একটাও করেন কোনো মাই আমার চয়েস করে না। अब न खेचे न मुके रे एको घड़ी तोर बिना रे नींद नहीं लगे मुके रे आ जाए अब मोर किनारे अब न खेचे न मुके रे एको घड़ी तोर बिना रे नींद नहीं लगे मुके रे आ जाए अब मोर किनारे सरिता बिनीता मनीषा बड़ा प्यारा लागे सरिता बिनीता मनीषा बड़ा प्यारा लागे चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पियो गेलो चाय पानी पीते पीते दारू हाड़ी पियो गेलो अनीता संगीता सुनीता बड़ा प्यारा लागे अनीता संगीता सुनीता बड़ा प्यारा लागे सुषुमा कुसुमा कुसुमा बड़ा प्यारा लागे सरिता बिनीता मनीषा बड़ा प्यारा लागे মেয়েদের কাছে ভালোবাসা আমি কখনো চাই না, মেয়েরা হচ্ছে ছলনা। এরা শুধু আপনাকে টাকা খালি চোট দিবে, কখনো কাছে আসবে না।